আপোনালোকে হয়তো অনুমানেই কৰিব নোৱাৰে যন্তৰ মন্তৰৰ প্ৰতিবাদে আমাৰ জেন আলফা অৰ্থাৎ 2013 চনৰ পিছত জন্মগ্ৰহণ কৰা আৰু বৰ্তমান স্কুলত পঢ়ি থকা শিশুসকলক কেনেদৰে জাগ্ৰত কৰি ৰাখিছে। আজি তেওঁলোকে ক্ষমতাত থকা লোকসকলক প্ৰশ্ন কৰিছে আৰু এই অনুষ্ঠানত মই আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এই নতুন প্ৰজন্মই কেনেদৰে প্ৰশ্ন কৰি ক্ষমতাত থকা লোকসকলৰ नाकत दम दी रखी से। आधे से ज्यादा टाइम मेरा स्पोर्ट्स में जाता है। मैं अभी जम्मू गई थी ताइक्वांडो का नेशनल खेलने, सर वहाँ पे मेरा गोल्ड मेडल आया था। वहाँ से मेरा इंटरनेशनल के लिए सिलेक्शन हुआ था सर, लेकिन वहाँ पे पैसे मांग रहे थे। इंटरनेशनल के लिए सिलेक्शन हुआ था, वहाँ पे पैसे मांग रहे थे मुझे 1.5 लाख रुपए, तो जिसकी वजह से मैं इंटरनेशनल खेलने नहीं जा सकी। अच्छा, चलो चलो बेटा अभी बैठ जाओ कोई बात आफ्टरनून, मेरा नाम सायरा है। मैं CNI गर्ल्स स्कूल में 12वीं की छात्रा हूँ। मैं 10 तारीख को CM सर के प्रोग्राम में गई थी, जहाँ पे अपने में पूरी बात रख नहीं पाई, इसलिए अब रख रही हूँ। मेरा सिलेक्शन जम्मू में, मैं नेशनल खेलने जम्मू में गई थी, जहाँ पे मेरा इंटरनेशनल के लिए सिलेक्शन हो गया था रोमानिया में क्वानकिडो का, जहाँ से मुझे फेडरेशन 1,70,000 रुपये दे रही थी। बाकी का खर्चा मुझे करना था और बाकी मैंने स्कूल में किसी को बताया नहीं या किसी को भी बताया नहीं, जिसके कारण मैं नहीं जा। আপুনি জেনজিক গাটাৰ বুলি কৈছিল, আপুনি জেনজিক সন্ত্ৰাসবাদীৰ বিটিম বুলি কৈছিল, ভাইৰাছ বুলি কৈছিল, কিন্তু আজি জেন আলফা আউট অফ সিলেবাছ হৈ পৰিছে আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে বুজি পোৱা নাই যে তেওঁলোকে এতিয়া কি কৰিব, বিজেপিয়ে কি কৰি আছে। মই আপোনালোকক কওঁ, মই আপোনালোকক এটা ভিডিঅ' দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। এইসকল কাবাডীয়া আৰু আপোনালোকে কওক নাচৰ নামত ইয়াত আচলতে কি হৈ আছে, ইয়াত জিভাৰ কি আধ্যাত্মিক ব্যৱহাৰ হৈছে, ইয়াত জিভাৰ কি আধ্যাত্মিক ব্যৱহাৰ হৈ আছে সেইটো আপোনালোকে বিচাৰ কৰক আৰু মোক কওক ইয়াৰ জৰিয়তে ধৰ্মৰ পতাকা উৰিছেনে ধৰ্মক বদনাম কৰা হৈছে। মই আপোনালোকক আৰু এটা ভিডিঅ' দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। কাৱাড়ীয়া যাত্ৰা চলি আছে, আৰক্ষীয়ে এজন কাৱাড়ীয়াৰ হাতৰ পৰা এটা পিকচেক্স অৰ্থাৎ কোৰ কোঠাৰ সদৃশ অস্ত্ৰ কাঢ়ি লৈছিল, কিন্তু সেই কাৱাড়ীয়াজনে আকৌ আৰক্ষীৰ হাতৰ পৰা সেইটো কাঢ়ি লৈ নিজৰ মটৰচাইকেলত উঠি পলাই যায়। আপোনালোকে ভিডিঅ'টোত দেখিব এটা ঠাইত আৰক্ষীয়ে তেওঁক ধৰি পেলাই আনকি চোৰ মাৰিবলৈ চেষ্টা কৰে, কিন্তু তাৰ পিছতে যেন আৰক্ষীৰ মনলৈ আহে সন্মুখত কাৱাড়ীয়া আছে। হয়তো তেওঁলোকে ভাবিলে ইয়াৰ বাবে যদি মোৰ চাকৰিটো গুচি যায়, আৰক্ষী কিমান অসহায় হৈ পৰিছে সেয়া আপোনালোকে নিজেই দেখিছে আৰু আপোনালোকে জানে আপুনি আৰু মই যদি কোনো ভুল কৰোঁ তেন্তে কি হয় মনত পেলাওক। জেনজিক এই একেখন আৰক্ষীয়ে কিমান বৰ্বৰভাৱে প্ৰহাৰ কৰিছিল মনত পেলাওক। ঝাৰখণ্ডত নিশা কেনেদৰে আৰক্ষীয়ে লাঠিচাৰ্জ কৰিছিল, কিন্তু সন্মুখত যেতিয়া কাৱাড়ীয়া আহি পৰে আৰক্ষীৰ হাতৰ পৰা বস্তু কাঢ়ি লৈ পলাই যায় আৰু আৰক্ষীয়ে কেৱল চাই থাকিবলগীয়া হয়। আজি জেন আলফাই প্ৰশ্ন কৰিছে আৰু যেতিয়া জেন আলফাই প্ৰশ্ন কৰে তেতিয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ সৈতে জড়িত প্ৰতিষ্ঠানসমূহে তেওঁলোকক হাৰাশাস্তি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে। আৰু মই আপোনালোকক এগৰাকী ছোৱালীৰ ভিডিঅ' দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। আপোনালোকে জানে কাৱাড়ীয়া যাত্ৰাৰ সময়ত মেৰঠ, গাজিয়াবাদ আৰু উত্তৰ প্ৰদেশৰ কেইবাখনো চহৰত স্কুল বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল। এইটো বুজিব পাৰি যে আপোনালোকে পথ বন্ধ কৰিলে পথত তেওঁলোকৰ যেন মুকলি ৰাজত্ব চলিছিল। ইয়াৰ মাজতে গাড়ী ভাঙি পেলোৱা হৈছিল, আনকি এগৰাকী ড্ৰাইভাৰক ইমানেই মাৰপিট কৰা হৈছিল যে তেওঁৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু সেই ড্ৰাইভাৰজনেই আছিল তেওঁৰ পৰিয়ালৰ জীৱিকাৰ মূল আধাৰ। এই কাৱাড়ীয়া যাত্ৰাৰ সময়ত কেইবাখনো স্কুল বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল আৰু যেতিয়া এগৰাকী ছোৱালীয়ে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিছিল তেতিয়া তেওঁক গালি গালাজ কৰা হৈছিল। মই বিচাৰোঁ আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰামৰ এই ৰিলটো চাওক। এই ছোৱালীজনীয়ে কিমান দৃঢ়ভাৱে মুখ্যমন্ত্ৰী আদিত্যনাথ আৰু তেওঁৰ দ্বৈত মানদণ্ডক প্ৰশ্ন কৰিছে সেয়া চাওক। আৰু এই ৰিলটোত আপোনালোকে এইটোও দেখিব যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ সহযোগী সংগঠনসমূহে সেই একেজনী ছোৱালীক কেনেধৰণৰ অশালীন ভাষাৰে আক্ৰমণ কৰিছে। তেওঁলোকে সকলো সীমা অতিক্ৰম কৰিছে। এইসকল লোকে আমাৰ ছোৱালী সকলকো ৰেহাই দিবলৈ সাজু নহয়। কিয়? কাৰণ তেওঁলোকে প্ৰশ্ন কৰে। এতিয়া সেই ছোৱালীজনীৰ কথাখিনি শুনক। এতিয়া সেই ছোৱালীজনীৰ
কথাখিনি শুনক। ने एक हफ्ते के लिए स्कूलों को बंद करवा दिया है। कांवड़ यात्रा प्रारंभ होने वाली है। ये वीडियो बहुत वायरल हुई जिसमें मैंने बताया था कि कैसे कांवड़ यात्रा के लिए स्कूलों को बंद कर दिया गया। इस वीडियो को देखकर कुछ अंधभक्तों को मिर्ची लग गई। अरे बेटा, तेरा स्कूल जाके भी कुछ फायदा है नहीं, जो कि तेरी बातें हैं, जो कि तेरे संस्कार है, जो तेरे मुंह से ऐसे फूलों की तरह बरस रहे हैं। पहली चीज इन्होंने मेरे तरबियत और संस्कार के बारे में बोली। इन लोगों से तो मेरे संस्कार बहुत अच्छे हैं। दूसरी चीज इन्होंने बोली मेरी जुबान के बारे में। इतनी गंदी तरीके से तू तड़ाक में बात करती है तो मैं इन्हें कुछ वीडियो दिखाना चाहूंगी। ऐसे कुछ भाड़े के टट्टे मुल्लापन की संस्कृति यहाँ नहीं चलने दी जाएगी। एक और वीडियो है, ये आपकी ही वीडियो है। इतने पे आई तो इसके फटके 4 हो गई। मतलब माथे पे तिलक लगाकर आप किसी को भी गाली दे सकती, लेकिन हम सरकार से सवाल पूछते हैं तो आपको इससे दिक्कत होती है। बहुत आसान है नफरत फैलाना, लेकिन हम मोहब्बत फैलाते हैं। मेरे 2 लफ्ज सुनकर आपने मुझे इतना बुरा बोला, लेकिन मैं आपको कुछ সঁচাকৈয়ে এই ছোৱালীজনীৰ সাহসক চালাম চালাম এই জেন আলফাক যিসকলে প্ৰশ্ন কৰিবলৈ শিকিছে। আৰু তাৰপিছত কংগনা ৰাণাৱত আগবাঢ়ি আহে, মোৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিক এটা পৰামৰ্শ আছে, এইসকলক চুপ কৰাওক। তেওঁলোকে যিমানেই বেছি কথা ক'ব ৰাজনৈতিকভাৱে আপোনালোকৰ সিমানেই বেছি ক্ষতি হ'ব, ভোটৰ ইমানেই ক্ষতি হ'ব। এতিয়া তেওঁ কি কৈছে জানেনে? তেওঁ কৈছে যদি কোনোবাই নিজক কক্ৰচ বুলি কয় তেন্তে মই তেওঁক গাটাৰ বুলিয়েই ক'ম। কংগনা ৰাণাৱতে পাহৰি গ'ল নেকি কক্ৰচ জনতা পাৰ্টি কিয় গঠন হৈছিল? সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ তদানীন্তন মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্যকান্তে কিছুমান মানুহৰ বাবে কক্ৰচ শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিছিল। অৱশ্যে পিছত তেওঁ স্পষ্টীকৰণ দি কৈছিল যে তেওঁ যুৱ সমাজক বুজাবলৈ সেই শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰা নাছিল। আৰু তাৰ পিছতেই অভিজিৎ দীপকে কক্ৰচ জনতা পাৰ্টি গঠন কৰে। কিন্তু কংগনা ৰাণাৱতৰ এই বক্তব্যই আকৌ এবাৰ বিজেপিক লজ্জিত কৰিছে। চাওক তেওঁ কি কৈছে। जो लोग खुद को कॉकरोच बोलते हैं, तो अगर हम कहें कि कॉकरोच तो गटर से निकलता है तो इसमें क्या बुराई है? तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो लोग खुद को कॉकरोच कहते हैं तो हम तो साधारण यही कह रहे हैं कि भाई गटर आपका घर है, तो अब आपको इससे क्यों दुख हो रहा है? लेकिन जो लोग खुद को कॉकरोच नहीं कहते हैं और उनको कॉकरोच से कुछ लेना देना, मैं तो नहीं मानती कि मैं कॉकरोच हूँ, मैं नहीं मानती मैं कॉकरोच हूँ। जो लोग नहीं मानते, मुझे कोई कहेगा कि मैं गटर में रहती हूँ तो मैं मना करूंगी नहीं, लेकिन जो कहते हैं कि मैं कॉकरोच हूँ तो वो गटर में ही रहेगा और क्या, तो उस तरह की उनकी मानसिकता होगी। लेकिन ये कह देना कि जी मैंने सबको कहा, सब युवाओं को कहा, ऐसा नहीं होता है। सब अगर कुछ युवा ड्रग्स करते हैं और हम ये कहें कि नहीं, कुछ युवाओं ने जो है वो आजकल जो है ये एक इस तरह से एक रीत चली हुई है कि ड्रग्स की या किसी और तरीके की बैटिंग की, जुआ की या किसी और तरह की ऑनलाइन के जो एडिक्शन हो जाती है, ब्लैक वेब की, अगर हम किसी युवा वर्ग को